अच्छा, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीडीएम का आपने देखा जलसा जिस तरह हुआ, आपने भी कहा कि वो फ्लॉप शो था। उसके बाद अब लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है, रिज़ाइन का भी आपसे मुतालबा किया है, आपने भी धरना दिया था और आखिर पे मुज़ाकरात ही करने पड़े, मुज़ाकरात की टेबल पे ही आए आप। आपका मुतालबा कुछ और तरह का था, इनके मुतालबात आपकी समझ में इनके क्या मुतालबात हैं और इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं? और दूसरा, आप ग्राउंड आपके लिए अगर ये क्लियर है तो आप शिफ्ट किस पे करेंगे? डेवलपमेंट होगी अगले 2 साल या कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, और किसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये जब सारे इकट्ठे हो गए, मुझे तो पहले पता था। मेरी आप पहली तकरीर सुन लें। मेरी जो पहली तकरीर थी 2.25 साल पहले, जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने कहा 2 चीज़ें की। मैंने कहा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम करप्शन के ऊपर हाथ डालेंगे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और मैंने कहा कि ये सारे कभी झुमरियत की बात करेंगे। वो मेरी तकरीर अवेलेबल है, वो कभी चलाएं लोगों के सामने। तो वही APDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई, वो मैंने कहा था। और मैंने फिर ये कहा था कि इनके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के मफादात के मुतज़ाद हैं, ये ऑपोजिट है। ये जो चाह रहे हैं वो जब अगर हम वो कर दें, यानी कि इन चोरों को, इनकी हम चोरी, जो कि पहले बने हुए केसेस हैं, हमने केसेस नहीं बनाए, इन सब के केसेस पहले के बने हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि हम नैब को ख़त्म करके इनके केसेस ख़त्म कर दें, ये चाह रहे हैं। अगर हम वो करते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो लाखों की चोरियां हैं, इनकी अरबों रुपए की चोरी, और मुल्क से बाहर ले गए पैसा। तो उन बेचारे लोगों को उनका फिर क्या कसूर है कि वो जेलों में गल सड़ रहे हैं? कई बेचारे जेलों में ही मर जाते हैं, उनकी तारीख ही नहीं लगती तब तक मर जाते हैं। गरीब लोग हैं ना सिर्फ। ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की, मुझे पहले ही पता था इन्होंने कोशिश कर रही है। मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको NRO नहीं देना। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी मेरा सवाल था। जो भी स्ट्रेटेजी इनकी है कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे कभी मैंने तो उनको मुल्तान में भी इनको कहा था कि इनको करने दो जो करना चाहते हैं। हमें सिर्फ देखें, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब कोविड से आज 100 से ऊपर लोग मर गए। अब हम सबको पता है कि जब लोग जमा होते हैं वो बीमारी फैल जाती है, सारी दुनिया को पता है। हम उनको कह रहे, मेरा तो सिर्फ मकसद लोगों को बचाना था। अगर इनके जलसे ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। 1 जलसा करूंगा, इन सारे 10 से क्यों होगा? क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फ़ायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो, या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हों। ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें। कभी कौम लोगों के, वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ के जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लोग बेवकूफ़ हैं। देखें, जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। इलेक्शन के हवाले से कल कैबिनेट में भी आपने एक डिसीजन लिया कि मार्च के बजाय से फरवरी में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं? कैसे करेंगे? और साथ जो कैबिनेट का एलामिया है उसमें यह भी था कि तमाम सियासी जमातों के लिए मुज़ाकरात के रास्ते हम उसे करेंगे शो ऑफ हैंड के लिए। तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आईनी तरमीम दरकार होती है कि सदारती रेफरेंस इसमें करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हमने फ़ैसला किया। एक, हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये जो कि सेनेट से बेचारे, इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो, तो वो तो फेल हो जाना है इन्होंने। वैसे ही हमने आपको पता है, कप्तान तो मैं पुरान, इनसे ज़्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ, तो इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए, पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया। इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। हमारे ख्याल में हमारे अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। ये हो सकता है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है ये, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। और हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क में सबको जब पता है कि रिश्वत चलती है सेनेट इलेक्शन में, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, जो जिसके ज़्यादा वोट्स हैं वो जीते। हालांकि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए आसान होता है, हम आराम से अगर हम चाहें, इसलिए तो किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने किया नहीं है, हम चाहें तो हम ज़्यादा अपनी
جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے. لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹ میں پیسے دے کے آ جاتے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈز پہ آئے. فرانس میں کہا گیا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے, آپ سے مذاکرات کر نہیں رہے, یہ کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات, کس کے لیے وقت؟ میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا کہ ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے مذاکرات؟ نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش کو وہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ہم نے کب کہا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں. میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں, میرے سے NRO نہ مانگے, اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں. ہمیں انہوں نے اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر 34 ترمیم کریں, 38 میں سے 34 ترمیم کریں, مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں, اور کہتے ہیں NRO نہیں مانگا. کوئی درمیانی راستہ مارچ سے کس حد تک خطرہ ہے؟ آپ کا کنٹینر بہت زیادہ مشہور تھا, کیا اپوزیشن کو کنٹینر دیں گے یا لانگ مارچ کو روکا جائے گا؟ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے, کیونکہ جو میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے. اچھا پرائم منسٹر, یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ پچھلا دور بھی تھا, آج ہم نے دورہ کیا اسپتالوں کا, ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے. تو اب آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ کی ظاہر پرائورٹی بھی ہے, تو اس میں فیوچر کا کیا آپ کے پلانز ہیں سر؟ دیکھیں ہیلتھ کارڈ کے دو میں آپ کو فائدے بتاؤں. سب سے پہلے تو ایک غریب گھرانے کے اندر جب بیماری آتی ہے نا, تو ساری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھرانہ سارا ہی غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے گھر میں کئی دفعہ بیماری آتی ہے تو ان کے بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یعنی ایک ہر گھرانے کو پختونخوا کے اندر اگلے 6 مہینے میں سارے جتنے بھی پختونخوا کے شہری ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ملے گی. میرے خیال سب سے پہلے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, اور وہ جانتے ہیں جن لوگوں کو کہ گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور پیسے نہیں ہوتے, تو ان کے لیے تو سب سے بڑی چیز. دوسری اس کی بڑی فائدہ کیا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہے ہی نہیں جتنے ہونے چاہیے, اور گورنمنٹ بنا نہیں سکتی اتنے زیادہ ہسپتال, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو اب ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آ کے ہاسپٹلس بنائیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ہسپتال بنانا چاہے, ہم نے ان کی مدد کریں گے. سب سے پہلے کہ ان کو ہم زمین سستی دیں گے, کیونکہ زمینیں بہت مہنگی ہیں اب تو وہ بنا نہیں سکتے. نمبر 2, ساری بھی جو چیزیں وہ امپورٹ کریں گے باہر سے جو پاکستان میں نہیں بنتی, ہاسپٹل ایکوپمنٹ, وہ ڈیوٹی فری ہوگی. اور نمبر 3, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ کہیں بھی اب ہر کوئی ہسپتال جا سکتا ہے, پیسے دے سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. اس کا مطلب جدھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے پرائیویٹ ہاسپٹلس, اب پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جال پھیل جائے گا پاکستان میں. تو ہمارا ایک پورا ہیلتھ سسٹم کے اندر یہ انقلاب ہے.